Ating video guys. Come on guys. Ay ganun di man pala man. Sprayin din man. Kahit ano. Hindi. Pagkain din nila yan eh. Kawa na ang pag ice cream. Pero katira yan. Mabait man yan ay. Oo. Tama guys. Oh. Malaman ito guys. Itong mais namin malaman na. Mga ilang linggo. May laman na yan. Kung gusto nyo guys maglabon. Barito lang kayo. Nakalabon tayo ninyo dito. Kaya dami itong aming maisa na ito. Ito guys oh. So nakakalabon tayo ito guys. Tignan nyo lang. Nakalabon tayo ito. Putik lang guys oh. Oh, putik-putik ng paa. Kapaa lang kasi ako guys. Putik guys no. Ayan mo oh. Nalaman na ito. Ang bahay ni Lolo. Lolo ko yan. Putik lang guys eh. May hamunin tikling guys. Hamunin guys na. Tikling. No, pagod na guys. Tama guys no. Lalaman na yan guys. Ayan mo. Hamunin lang kasi guys eh. Pagod kasi guys eh. Matik guys no. Malapit na kami guys. Kunting lakit na lang sa amin ha. Bahay na namin to. Nakubo-kubo pala. Ito yung bundok namin guys. Kamustahin kasi namin ito yung tanim namin. Kung maganda pa pa. Kung hindi na masyadong uhod. Paso. Guys oh. Oh puno guys oh. Man pa guys. Ito lang. Ito na guys. Magtatapos ang aming video guys.